Diyan mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ng sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at tabo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Fujidenzo Appliances, your trusted partner for home and business. Fujidenzo offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade.
washers and dryers for clean and fresh clothes, and inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. Okay, Diyos maray na og to especially sa naghihinay nyo ngunyan, aldaw na Biyernes, July 17, 2026. Maray na og tuman sa City Government of Legazpi. Asin sa SL family ha, sa teaching and non-teaching staff kang Southern Luzon Technological College Foundation. Marinog tumong pala kay President Ma'am Rosemary Quintore ha, siya po ang presidente kang Southern Luzon Technological College Foundation. Asin kay Ma'am Shia Alcantara, asin kay Manay Malin Perez dyan sa registrar kang Southern Luzon Technological College Foundation, asin syempre deta pagkalingawan ang mga sa College of Teaching Education, especially kay Ma'am Mards and also kay Ma'am Azul sa Southern Luzon Technological College Foundation. When my fantasies fly away. Marinog tumang pala sa Batch 87 kang United Institute Daraga Albay. In your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Asin sa AUL UST 91. Maray na og to ha sa Indogabos, especially sa aram ko niya kung niya sa mga araw na nindo dahil lunch time ha, naghihinay nyo gan sa kuyang programa digdi sa ABN. Pwede ka mo mag-message sa kuya kung may mga nagsiselebrate kan mga birthday, lalong-lalo niya na pitsa 17 kang bulan na July. Congratulations pala ha sa mga meat inspector kang Legazpi City Slaughterhouse, nag-igo po sindangon yang ki post-abat ha, tanganing mailing asin ma-check ang lambang kapitalista na nagtitinda ka especially kan mga karne digdi sa Legazpi Public Market, sa Albay Market asin sa iba pang mga barangay digdi po sa syudad kang Legazpi. Night and day, you're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Kudyon pala ang July 17, magkakaigwa na po ki turnover ha, kang mga bagong PPC sa St. Rafael, Legazpi City. Ngunyan alas 6, gigibun po ang turnover. Asin, i-welcome si Father Luke ha, Andes dyan sa St. Rafael Church, Legazpi City ha. Di paglingawan alas 6, especially sa mga lay minister, asin mga aktibong miyembro kang St. Rafael Church, igwa po niya ki turnover para sa bago ha, ceremonies, turnover ceremonies kang new PPC ha. Congratulations pa lang kay Attorney Ian Glenn Barsibal. Siya po ang nakaluwas na new president as in coordinator kang PPC 2026. Congratulations sa mga bagong opisyalis kang PPC St. Rafael, Legazpi City. You're my all-time lover.
Okay, nangimbitar pala ang Paris Renewal Experience kang St. Raphael Church na magkakaigwa sinda ki sarong pagimbitar para sa gustong maging miyembro kang PREX sa indang unya na 24, 25, 26, 20, 24 para mas lalo nindong masabutan ang Paris Renewal Experience kang PREX. Magayon po dyan sa PREX, lalong-lalo na so mga pang ikaduang aldaw, asin ikatulong aldaw. Diyan ako nagbilibon dyan sa PREX. Dutch Bite. Marinog tuman pala sa mga butcher kang Legazpi City Slaughterhouse, ha? Maray very good ka sa banggi, wala lamang ki absent. Arog lamang ka ito perme na gabus perfect nga raon sa gabus ng mga empleyado diyan sa Legazpi City Slaughterhouse, ha? Congratulations tabi sa mga butcher kang Legazpi City Slaughterhouse. Sana dai na po kamo magpara absent. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart. Marinog tuman kay Leo Labadan, ha? Marinog to asin happy lunch time sa imong ngunya na aldaw na Biyernes. My feelings make me stay. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Nagkaigwa pa lang kikasulo kasuhapon, ha? July 16 sa Mariposque, Pilar, Sorsogon. Okay. Igwa po na anom na arong ang talagang nadanyaran kan pagkasulo dyan sa barangay Mariposque, Pilar, Sorsogon, asin 35 individual na talaga kung sain dakula po na pagkasulo. Makaskasong pati kasuhapon da sa pagkasulo dyan sa barangay Mariposque, Pilar, Sorsogon. Pero araw ko may Bureau of Fire na dyan na talagang igwanang truck dyan na kung in kaso may nagkakaigwa kikasulo, talagang minaan tabay po iyan lalong-lalo na sa araw kaining mga trahedya. Ha? Salamat na maray. Pero minabasa magiray akura pa daso mga truck kang sa Bureau of Fire. Aram ko gabos na mga muro munisipyo digdi sa Bicol, lalong-lalo na digdi sa Tuya sa Legazpi, sa Daraga, sa Kamalig. Mas kani po ang rapo-rapo, ha? Igwa talaga sindaki reserve na fire truck na kung saan iyan dahil data iyan kaput, ha, lalong-lalo na isaro iyan na aksidente na kung saan talagang mauubos ang satuyang mga kagamitan. Kaya dapat pasiguro ka mo, especially sa may mga munisipyo, may mga Bureau of Fire truck, kaipuhan na may tubig, tangani kung in kaso may rimalaso, pwedeng makalargaan sa indong fire truck para mag-apulak ki sulo. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch. So gusto po pala mag-review especially sa exam this coming August sa civil service, professional as in sub-professional. Nyaon po ang SLRC sa second floor, sa taas lang kang PNB
Albay. Okay, and also sa licensure examination for teacher, is still going on ang filing para sa makapile ka mo sa licensure examination for teacher na igwaman po ki mga review center digdi sa Legazpi, but i-advise ko sa indo, pwede ka mo mag-review dyan, ibarato po dyan sa SLRC niya, on dyan si Doc Alex, or sa JP Tutorial Center na makukuha nindo sa Barangay Kabangan, Legazpi City. Ang JP Tutorial Center, ini talaga probado na as in ang SLRC Legazpi Review Center. Congratulations pala ha, dyan sa Bicol University sa result kang Master Plumber na kung saan duwang taga Bicol University ang nakalaog sa top 10 ha, duwang taga Bicol University as in mga dakula nakapasar sa Bicol University. Congratulations Bicol University as in sa duwang mga nakalaog ha, nakalaog sa top 10 sa Master Plumber sa pinaluwas ini po na result kang PRC. Okay, ang PRC main office na pinaluwas ang result kang ang Master Plumber. The love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Mga maugmahon naman sa mga taga-gobyerno, lalong-lalo na may pinuluwas na po ang DBM sa mga qualified government employee, makakareceive po kang 2024 PBB, mapon po yan ngunyan na Oktubre. Ha? Magharat-halat lang dit na oras para makareceive kita kang PBB, mga qualified government employees for the receiving, may receive 2024 PBB. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's a game that we play, not day. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Happy birthday pala kay Ma'am Grace Bachiller asin kay Sir Raul Rusal. Patugtugan dala tabi initan ki sarong maliputuko na kansyon ha. Happy birthday Ma'am Grace Bachiller and kay Sir Raul Rusal. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, happy birthday po Ma'am Grace Bachiller and kay Sir Raul
Rusal. Do you still do it night and day? You're my all-time love. Do you still do it in a way like there is no other? Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin. Come under my cover. Do you still do it night and day? You're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time. Okay, magbabalik pa po ang Tara Usap Tayo after some commercial break. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby. Let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa na mabali papunta mo tama. Alupagway na nag-alala mo tama mo ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. It's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quiet. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, tibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio. Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.
Okay, salamat na maritabi Sir Jonathan ang samuyang technician digdi sa ABN. And nailing naman nido po kung sirisay sa mga nag-sponsor digdi sa samuyang programa. Lalong-lalo na, siyempre, ang mga taga dakul kitang mga sponsor from time to time digdi sa ABN. Okay, and kasuhapon pala nagkaigwa ki, siyempre makusugo na oran asin, makusugon sukidlat. May sarong ano dyan sa bangkirwan, talagang nagkasulo ini dahil sa kidlat. Pero naagapan man tulos dyan sa barangay Bangkirwan. Sarong nyug sa barangay Bangkirwan, nagkasulo dahil ngani sa makusugo na oran asin sa tuminamang kidlat sa nyug. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin. Gusto taman i-congratulate again ang Bicol University. Sindaki 111 last July 2026 sa Master Plumber Licensure Examination. Okay, igwapa po ini po ang duwang nakalaog sa top 7 asin sa top 8 si Josie Marie Sobredilla asin si number 8 si Anthony A. Rostia. Congratulations po dyan sa Bicol University 111 na bueno master plumber ang nakalusot sa latest pa lang na board exam para sa master plumber na piniluwas po ini kang PRC. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch. Diyan pala, okay, saan sa kuyang amiga dyan sa Daraga, talagang medyo maugma ini sa kuyang ibabarita na ang prime water sa Daraga, Albay, papalitan na si Mading Rosalie Atos dyan sa Daraga. Sige ang reklamo. Pero mas maray nga ni dahil kita bagang mga konsumidores dyan sa sarong lugar, kaipuhan talaga nga ni kita nagbabayad, meaning kaipuhan tang maray ang serbisyo kang prime water Daraga Albay. Hindi sila gaspiyong man, minsan maluya or minsan gari na minaluwas na tsokolate. But ang mga taga-Ligaspi na pupugulan pa yan. Pero minsan, igwa man kinagreklamo regarding kang serbisyo kang Ligaspi City Water District. Pero good news sa mga taga-Daraga, ang prime water sa Daraga Albay, papalitan na. In our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin. Come. Ini pala si Josie Marie Sobredilla, sarong architect inihang, nakapasara siya as Institute Design and Architecture, place 7 in the July 2026 Master Plumber Licensure Examination as released by the Professional Regulation Commission or PRC. Okay? And si Sobredilla earned rating of 89.40 while the Bicol University graduate Anthony na pang number 8 nakakuamang rating na 89.39 making them both part of the top 10 highest performing nationwide. Congratulations sa mga taga Bicol University. Come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way.
Okay, ang tuloy na po ang Barangay at Sanggunian Kabataan Election yun na 2026. Nakaset po yan sa November 2, 2026. Daw po yan na Lunes, ang Barangay asin ang Sanggunian Kabataan Election. Okay, anong mga calendar of activities? Note, syempre, ang official COMELEC election schedule, filing of candidacy or COC, campaign period and the election day reminders, gun ban, liquor ban, and at iba pang election rules. Okay? Iyan po, pakatandaan tabi, ang election tuloy na sa November 2, 2026, aldaw po ina Lunes, ang Barangay asin Sanggunian Kabataan Election 2026. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. When I feel the time. Ma-open na pa lang po ang Ibalong Festival ngunya na August, ma-start po yan August 7, ha? Kaya madigdi ang parokya ni Edgar ang opening kang Ibalong Festival, magkakaigwasinda kisarong konsyerto digdi sa Legazpi City. For free ini, ha? Ibalong opening concert sa Sawangan Park ni kan parokya ni Edgar, August 7, 2026, dyan sa Sawangan Park. Siyempre, i-congratulate siyempre ang taga City Government of Legazpi, lalong ang samuyang alkalde, asin mga opisyalis dyan sa City Government of Legazpi. Mahal po ini, ha? Ining sa parokya ni Edgar. Madigdi po sa August 7, 2026, alas 8 ng Banggi, para sa Ibalong opening concert dyan sa Sawangan Park kan parokya ni Edgar. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not play. When our love. Igwa po pala dyan na 67 na harong sa Purok 3 Orosite ang pigserbihan ki notice of eviction kang sheriff dyan sa Legazpi. But 20 taon na po sinda dyan na naka-star sa Purok 3 Orosite, Legazpi City, na kung saan makamakon mo 20 taon na dakul ng maray na inagininda dyan na nag-stay dyan sa Purok 3 sa Orosite, Legazpi, and ining 67 na kaharungan pigserbihan ki sarong notice of eviction kang sheriff. But ano ang ginibo ka ini? Nagdulok po sinda kay Governor Noel Rosal, tapos pinisinabihan man na magdiretso sinda siyempre dahil ang Orosite niya uniyan sa City Government of Legazpi. Niya sa Mayor Isham, aram ko kayang-kaya man ini ni Mayor Isham na maresolbiran na problema na arog ka ini, ha? Alat-alat lang kamo dahil aram ko igwa man ini siyempre ki mga nagkakanigong disposition na para masimbagan sa indong mga kahaputan. Do it, we still do it in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under. Maray na og tumang kay Roman Nobelo Jr., ha? Maray na og tatabi sa imo asin sa pamilya Nobelo ni
Ngaon ini dyan sa Barangay Kapantawan, Legazpi City. Ha? Salamat na maritabi, Miss ang Roman Nobelo sa paghinanyog sa sakuyang programa ngunya na aldaw na Biyernes. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Ang ABN-ITV naghahanap po Singing Star Adult Edition, ha? Do you have the voice to become the next singing star? Ang ABN-ITV is now seeking a talented adult who are ready to take the stage and showcase their passion for music. Sabi kang ITV, ABN-ITV, we are looking for another batch of auditioneers. Limited slot available on July 18, 2026. That is Saturday sa aga. Saturday, 1:00 nin hapon. Eligibility po, age, ang edad po, 18 years old and above. Must be no appearance in a big screen or television. Ma-prepare po kamo ki duwang kanta. Bring your instrumental or -1. Okay? ABN Building, digdi sa Washington Drive, Legazpi City, in front of Auto Body Shop, and look for Sergi and Coach Bell. Okay? Ang ABN-ITV is searching for singing star. Kung maano kamo, digdi na po kamo sa aga, limited slot lang ang available. July 18, 2026, aldaw nin Sabado, 1:00 nin hapon, digdi sa Washington Drive, Legazpi City, in front of Auto Body Shop, and look for Sergi and Coach Bell. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Kasuhapon palang July 16, iyo po ang Solemnity of Our Lady of Mount Carmel. Kaya dakulo ni Su kasuhapon nagsimba sa Saint Raphael. May scapulang pigtao po sa mga hali dyan sa Saint Raphael Church na kung saan nakatabang ini, lalong-lalo na sa mga may mga devotion kay Our Lady of Mount Carmel. Kasuhapon, July 16, Solemnity of Lady of Mount Carmel. It makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not play. When now Maray nagtuman pa lang kay Ian Duque Navera dyan sa Aquawell. Lalong-lalo na kay Sir Manny asin kay Ma'am Esther Navera kan Aquawell. do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Kung naghahanap pa lang po ka mukikapi, ha, lalong-lalo na sa mga talagang parokyano na ni Sergio Arroyo Asejo, igwa po siyang ngunya na available na kape, makukuha po yan dyan sa City Accounting Office, si Sergio Asejo. Ha? Kung naghahanap ka mo, igwa na po ngunyang ki-available na kape na talagang the best na kape ining titinda ni Sergio Asejo Arroyo. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it, in a way, like there is.
Marinaw tuman sa mga deputized meat inspector sa Region 5 ang mga maigusto na mga deputized meat inspector kang Regional Office 5. Salamat na maray sa siyempre sa NMIS na kung sain nyaon po sa likod kan mga deputized meat inspector para i-guide asin turuan ang mga deputized kung anong mga dapat gibon dahil aron taman sa nanganyan na lalong-lalo na sa tuyang mga pig-alagaan na mga hayop kaipuhan na ma-check tanganing aber pa daw di magkailang dahil paburo bago ang panahon ngunyan digdi especially di sa tuya sa probinsya Alcan Albay asin sa syudad kang Legazpi dahil sige ang paburo bago kang panahon mainit asin makusugo na uran kaswapon sa nangani mga alas 2:30 kan hapon talagang makusugon so uran natapos garito mga after mga 4:30 or 5 o'clock na kan hapon kaya ingat-ingat kita especially sa mga ngunyan di dapat kita magkahilang dahil mahal po ang mga bulong ngunyan dahil aron taman sana na pag nagkahilang kita kay puwanda syempre ang bulong asin magpa-check up sa doktor but kung talaga kitang healthy di kita magkahilang very good ang sa tuyang lawas kaya di paglingawan periming magkaon ki mga prutas asin mag-inom ki bitamina na kung sa mas lalong maging makusugan sa indong mga lawas. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin. Marinog tumang pala kay Sir Jonathan sa Dueste kang Albay Electric Cooperative kan Aleco ha talagang magayuron ngunyan sa especially sa Samuya sa barangay sa barangay 32 San Roque na kung sain binalyo na gabus asin binaaguhan kang Aleco ang mga kontador lambang residentes na konsumidores kang Aleco sana bako na alang kaon ang singil kang Aleco but siyempre, mapasalamat kitang maray sa Aleco na baguhan sa mga kontador kandambang saro na talagang iyan mga magayuron asin mga bago na nag-iilaw palang kipula pag may nagagamit sa laggang arong tanganing ma-identify kung kan Aleco na talagang pigagamit iyan na kontador. Night and day, you're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Ngunyan ang mga taga-Aleco nyo, ngunyan duman sa 1, 2, 3, asin 4 para mabalyuhan, mabaguhan ki kontador ang mga konsumidores kang Albay Electric Cooperative. Maray na ugtog dyan ha, especially sa mga mga friend ko dyan sa Aleco, lalong-lalo kay Sir Jonathan sa Dueste, na talagang nyaon ang sa iyang pagserbi dyan sa mga konsumidores na nagkonsumo ki kuryente. Dulukon mo lang ini si Sir Jonathan sa Dueste, talagang automatic ang sa iyang solusyon kung ano ang problema. And also pala kay Sir J.D. Tan dyan kang Albay Electric Cooperative. In a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my... Kung kamo pala special ang sa inyong mga pig-alagaan na hayop, ayam, ikus, o ano pa man, kung gusto niyo pa-check upan, pa-share po kamo dyan sa City Veterinary Office. Nyaon po si Doc
Dominic Chica para ma-check upan ang sa indong mga alagang hayop. Night and day, you're my all-time love. Sabi ni Candy Castuera, kain tayo, sir. Okay, inin kay Ma'am Edith, sa kuyang amiga si Ma'am Edith Toledo, asin sa pamilya Toledo dyan sa Barangay Puro, Legazpi City. Ha? Sabi ni Man, happy lunch time. Salamat tabi, Ma'am Edith Toledo. Asin sa pamilya Toledo dyan sa Barangay Puro, Legazpi City. Night and day, you're my all-time love. Do it, we still do it anyway. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Marinog tumang pala kay, siyempre, di ko pagkalingawan ha, kay ang sa mga birthday niya kan sa kuya pala na ama ha, happy birthday pa in heaven. Okay, July 17. Ngunyan ang kaldawan kan sa kuya man na ama. Kung kamo may gustong bation, especially sa indong mga kapamilya or sa indong mga amigo asin amiga, pwede nindo i-message sa kuya dito sa messenger ko para ma-greet asin mapatugtugan ta ki magayon na kansyon kung sisay asin ang nagsisilibrar kan sa indong mga kumplianyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Oh, happy birthday da kay ang belated happy birthday kay Mayor G. Rosal and also kay Sir Raul Rosal asin kay Ma'am Grace Bachelier. Happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday man pala sa sakuyang aki, si John Joseph Valladolid. Okay, happy birthday Jay sa this coming Sunday, ha? Happy birthday. And happy birthday pala kay FJ Mirabel. Baka birthday man pala ini kang sa ni FJ. July man pala ini si FJ. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Okay, inabot na naman kita ki oras ngunya na aldaw na Biyernes, ha? Kaya pwede ka mo mag-like asin mag-share sa Alejandro Broadcasting Network sa ABN. And thank you very much pala kay Sir G. Alianza Ansamuyang General Manager digdi sa ABN. And also kay Ma'am Maricel Natoro, siya po ang CEO kang Daraga Home Depot. Okay? And salamat naman sa samuyang mga sponsor digdi sa ABN. Mahiling man po nindo ang mga sa screen kung sisi po ang mga nag-sponsor digdi sa muya sa ABN. Okay? And thank you very much especially sa samuyang technician, si Sir Jonathan. And we are located at Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. See you next week. Bye-bye. God is good all the time.